namin na muna na sa kwarta na meron mauli ni unya sa kwarta namin no. Yan akong assistant nako. Kapoy kayo. Maraming kapoy kayo kwarta na pod. Kami deres kang kultiri. Right, papaluran. Okay na ha. Ito ikuan. Rover kulang pa sa 30 minutos. Yan. Nangutan akong agalon nga. Okay na ba ni? Kulang paggamay. Pero paalangay na lang. Ako yung baboy oh. Hayang ma. Sige, tuyok hayang. Hindi yung anyang gabi, ikaw na po yung hayang. Hayang. Ya. Yung tuyok na po ma. Lami aslitson ay. Takilid na po mang. Sige mang. Oh, kaakalami ikulob mang. Alami be crispy. Crispy kayo no. Crispy kayo. Crispy kayo. Hindi ba yung kulang? Crispy kayo no. Tagoktok. Okay, dari rami taman kay kalubaton akong cellphone. Bye bye. Welcome to my vlog.